सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। हमारे बचपने में हम ये देखते थे कि जब घर में फ्रूट आते थे, उस वक्त मालेगांव बहुत मालदार नहीं था, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर मुझे। अक्सर लोगों की आमदनी 300-350 रुपये हफ्ते होती थी, लूम चलाने वालों को 250-300 रुपये वो लोग कमाते थे, ऐसा हम बचपन में सुनते थे। तो फल फ्रूट आते थे तो घर की औरतें ये करती थी कि एक दो चीरी तरबूज की, एक दो पपीता की, एक दो खजूर, यानी जितना सामान आता था थोड़ा थोड़ा सब प्लेट में रखती थी और छोटे बच्चों को कहती थी बेटा जाओ और मस्जिद में देकर आओ। और जो बेचारे गरीब लोग होते थे और भी निचली सतह के, वो मस्जिद में आ जाते थे। क्योंकि हर आदमी इतना मालदार नहीं था कि वो इतना बोझ उठा सके, तो वो औरतों का सब मौजिन साहब जमा करते थे और भी जो बड़े बूढ़े होते थे, और फिर उसके बाद दस्तरखान लगता था और उसको तकसीम किया जाता था। इस तरह होता था। अब पता नहीं कि वो माहौल रहा कि नहीं रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो माहौल 90% खत्म हो गया है। अब तो घर में जितनी इफ्तारी आती है फ्रिज में रख रख के खुद खाते हैं, इफ्तार का सहरी में खाते हैं। इतना हिर्स है खाने की, इतनी हिर्स है, खुदा की कसम ऐसा लगता है जैसे कौन खुद खाने के लिए पैदा हुई। खिलाना तो ऐसा लगता है कि वो नहीं, अल्लाह अकबर। और याद रखना, खुद खाओगे तो बदबू बनेगी, दूसरों को खिलाओगे तो जन्नत में जाने का सबब बनेगा। अगर मुनासिब समझे तो ये इरादा कर लें, आज रमजान शरीफ के कितने रोजे होंगे? 29 या 30। हर दिन अगर आपने एक बंदे को भी इफ्तार कराई ना, तो गोया कि आपने 30 को इफ्तार कराया। बस थोड़ा सा इस तरह जहन बनाइए, क्योंकि हमें सवाब ज्यादा समेटना है ना। और अगर अल्लाह ने दौलत ज्यादा दी तो 5-5 को करा दो, और ज्यादा दिए तो 10-10 को करा दो, ज्यादा दिए तो 20-20 को करा दो, 50-50 को करा दो। अल्लाह ने और नवाजा है तो एतिकाफ के अंदर 100-100 लोग बैठते हैं, उसमें हिस्सा ले लो ताकि इतने लोगों को एक साथ रोजा इफ्तार कराने का सवाब मिल जाए। एक मशवरा है, मैं चंदा नहीं मांग रहा हूं, एक मशवरा दे रहा हूं, नेकी पे उभार रहा हूं। हो सके तो करो, फिर उसकी बरकत साल भर महसूस करोगे। और अगर हो सके तो कभी अपने रिश्तेदारों में झांक लो, इनके घर अच्छा पका कि नहीं पका, इनके घर फल फ्रूट आए कि नहीं आए, थोड़ा ये सब देखा कर। देखो आप ये पूरा खुतबा चेक कर लें, पूरा खुतबा पढ़ लें। ये हमारे अमीर मोहतरम की किताब है, माह रमजान कैसे गुजारें, इसका जदीद एडिशन मैं उसी में से पढ़ रहा हूँ। मैं इसका अरबी मतन पढ़ना चाहता था, लेकिन इसमें अरबी मतन नहीं है, और इत्तेफाक से जिसमें अरबी मतन है वो किताब घर पे मैं यहाँ मंगा नहीं सका। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जरूरत तो पूरी हो जाएगी। हजरत की किताब है, कायदे मोहतरम की किताब है, उसी में से मैंने खुतबा पढ़ा। पूरा खुतबा आप उठा करके पढ़ लें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सबसे ज्यादा ताकीद की है बंदों के साथ, उसने सुलूक की शुरू से लेकर आखिर तक। गमखारी करो, सब्र करो, ख्याल करो, इफ्तार कराओ, ये सब हुजूर अलैहिस्सलाम ने, यानी ये पूरा महीना बंदों के ख्याल रखने का महीना है, यही करो। और याद रखना, चूंकि पता नहीं दर्स कुरान में ये उन्वान आएगा कि नहीं आएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे कहता हूं अगर अल्लाह ने नवाजा है, अपने रिश्तेदारों में कपड़े तकसीम करो। और कपड़े ऐसे तकसीम करना, ये नहीं ऐसे कपड़े मत बांटना कि जो एक धुल में जो है वो तार हो जाए। लोग करीबों में बांटते हैं ना, तो ऐसे बांटते हैं कि अल्लाह ही रहम करे। एक मरतबा मुझे मेरे उस्ताद ने एक वाकया सुनाया। वाकया ये था, हम लोग सफर में थे, उस्ताद गिरामी कह रहे थे सैयद साहब बताइए कि, सैयद साहब नहीं बल्कि वो बापू कहते हैं प्यार से, कि बापू बताइए कौन दिल वाला कौन है, दिलदार कौन है और मालदार कौन है। मेरी आदत है बड़ों के सामने कम बोलता हूं, इसलिए कि बड़ों के सामने कम बोलेंगे तो छोटों के सामने ज्यादा सुनाने की सलाहियत पैदा होगी। जो सुनेगा वही सुनाएगा। मुझे मालूम होता है, फिर भी मैं नहीं बोलता, चुप रहता है। कोई हदीस अगर कोई उस्ताद पेश भी करते हैं, कहते वो हदीस आपने पढ़ी है, तो मैं कभी ये नहीं कहता हाँ पढ़ी है, बल्कि कहता हूँ आप सुनाएं, क्योंकि मुझे पता है बरकत वाली जबान से सुनूंगा तो नया फैजान मिलेगा। कुछ लोगों की आदत होती है ना, कोई बात करते हैं तो वो बीच में बोलते हैं कि हमें भी कुछ आता है, ये अच्छी बात है।
یہ بات اچھی نہیں ہے، برکت سے محروم ہو جاتا ہے انسان. اس لیے کہ ممکن ہے آپ نے کتاب سے پڑھا ہو تو آپ کے وہ سمجھ میں نہ آئے جو استاد سنائے، تو نیا نقطہ کوئی آپ کے سامنے پیش کرے. تو استاد نے فرمایا کہ مالدار اور دلدار کون ہے؟ میں نے کہا آپ ہی بتا دیں. تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ ایک عورت تھی، وہ ایک سیٹھانی کے گھر میں کام کرتی تھی. اس سیٹھانی کو رمضان شریف میں اس مزدور عورت کو گفٹ دینے کا موقع آیا، اور اس غریب عورت کو بھی رمضان شریف میں سیٹھانی کو گفٹ دینے کا موقع، یعنی دونوں ایک دوسرے کو گفٹ دینا چاہتے تھے. تو سیٹھانی جب گئی دکان پہ تو کہتی ہے تیری دکان پہ جو سب سے ہلکا کپڑا ہونا وہ بتا، کیونکہ مجھے اپنی مزدور کو دینا یہ کپڑا. اور جب وہ مزدورن گئی نا دکان پہ تو کہا تیری دکان پہ جو سب سے قیمتی کپڑا ہے وہ بتا، کیونکہ مجھے سیٹھانی کو دینا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اب بتائیے کہ کون دلدار اور مالدار ہے اور کون غریب ہے؟ ارے جس کے پاس قیمتی گفٹ ہے وہی تو مالدار بھی ہے، وہی تو دلدار بھی ہے. تو ذرا اللہ کی راہ میں ایسا دیا کرو کہ وہ چند مرتبہ پہن لے. لوگ مؤذن اور امام کو لا کے دیتے ہیں ایسے کپڑے کہ بیچارے سلانے میں بھی شرم آئے. کتنے کپڑے ہیں؟ بولے 14 ڈریس، ایک بھی نہیں سلائے گا امام. کپڑے ہی ایسے لاتے ہیں. کون سے کپڑے آ رہے ہیں؟ 30 روپے میٹر والا 40. کس کو پہنانا؟ امام کو. بتا میں تجھے کس منہ سے یاد کروں؟ میرے الفاظ سخت ہو تو مجھے معاف کر دیا کریں، لیکن بات تو ذرا دیکھیں. اب عید کی نماز پڑھ کے تو 200 روپے میٹر کا کپڑا پہن کے آئے گا عید کی نماز پڑھنے، اور جس کے پیچھے پڑھنے آئے گا تو اس کو 30 روپے میٹر کا پہنا رہا ہے. تجھے شرم نہیں آئی؟ جو تیرا امام بن کے کھڑا ہے وہ 30 روپے میٹر کا پہنے اور تو 200-300 روپے میٹر کا پہنے. سوچ تو صحیح. حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو وہی چیز اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرو. اور اگر امام نے قیمتی، اچھا امام اگر وہ 14 وائٹ ڈریس جو ملے تھے نا مارکین کے، ٹیری کاٹ کے، XYZ کے، اگر وہ نہیں پہنے تو امام سب کے سامنے جو امام صاحب سب جا رہے ہو ایک ساتھ، امام صاحب وہ آپ نے کپڑے سلائے نہیں وہ جو میں دیا تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ حال قوم کا. 14 مت دو 4 ہی دو، لیکن ایسے دو کہ تمہارا امام کہیں پہن کے جائے تو لگے کہ قوم کا امام آیا ہے. سوچ بدلو، سوچ تبدیل کرو. تو یہ پورا خطبہ قوم کے لیے، اور اپنے لیے بھی اچھا پہنو، دوسروں کے لیے بھی اچھے کا انتظام کرو، رشتہ داروں کا بھی خیال کرو. اللہ پاک مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائیں.